Hello everyone, आं कल्पना बयनिसिमबो खुलुमबाय आसा खालामदों नोंथांमोन गासैबो मोजां दं आरो आंबो मोजां दं মোৰ কল্পনা অফিচিয়েল চেনেলত সকলোলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোকে সকলোৱে ঠিকে আছে আৰু মই ঠিকে আছো আমি নিজৰ স্কিন যত্ন কৰাৰ বিভিন্ন আমি ক্ৰীম পেষ্ট ওয়াশ এটসেট্ৰা আমি ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ স্কিন আমি কেয়াৰ কৰো তাৰ মাজে হলিও আমি কিছুমান natural ingredient পৰা নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আমি নিজক আনহেলদি হৈ যোৱা স্কিন আমি হেলদি স্কিন কৰিব কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি নিজে যত্ন কৰিব পাৰো আজিৰ ভিডিঅ'ত মই নিজে কেনেকুৱা আইস কিউব প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছে আৰু নিজে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেইটো আজি মই শেয়াৰ কৰিম जोङो माखासे जोङो गावनो চয়েস खालामनानै गावनि स्किननि थाखाय जोङो क्रीम फेस वाश जोङो यूज खालामनानै गावनि स्किनखौ जों जोथोन लायो अब्लाबो बिनि गेजेरजों सम सम जोङो नेचुरेल इंग्रेडिएंट जों गावनो प्रिपेयार खालामनानै जोङो आनहेल्दी जालांनाय स्किनखौ हेल्दी स्किन खालामनो थाखाय जोङो यूज खालामनो हायो बा जोथोन लानो हायो दिनैनि भिडिअ आङो दिनै गावनो माबायदि आइस किउब प्रिपेयार खालामनानै गावनो यूज खालामदों आं दिनै शेयार खालामगोन देन आइ एम गोइं टु से মই এটা পাহৰি গৈছো এটা প্ৰডাক্ট মই দেখাম বুলি মই শেয়াৰ কৰিম ভাবি আছিলো সেইটো হল কুমকুমাদি অয়েল যদি আমি কেতিয়াবা মাঝে পিগমেন্টেশন ডার্ক স্পট বিলাক গুছাবৰ কাৰণে কিছুমান ক্ৰীম নাইট ক্ৰীম গহি আমি আৰু স্কিন ভাল কৰিব যোৱাত কেতিয়াবা বেয়াও হৈ যায় হেতু আকৌ ঠিক আহিবৰ কাৰণে ঠিক হ'ব কাৰণে হেতু অয়েল আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব নাইট ক্ৰীম দৰে খুব ভাল বেনিফিটস পাব আপুনি जोङो मालाबा जोङो नारेंखाफोरखौ खारनो थाखाय কিছুমান क्रीमफोरखौ फोननानै जोङो मोजां खालामनो साननायाव गाज्रिसो जाफ्लाङो बेखौ मोजां खालामफिननो थाखाय बे कुमकुमादि अयला जोबोद मोजां बेखौ नाइट क्रीम बायदि जोङो इउज खालामनो हागोन बेखौ आङो शेयार खालामनो बावदोंमोन आरोना बेखौ दिनै खालामनानै जाबाय then I'm going to start my video খুব সহজে প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছে আইস কিউব নেচাৰেল ইনগ্ৰেডিয়েন্ট পৰা जोबोद गोरलैयैनो प्रिपेयार खालामनाय जादों आइस किउबखौ এটা पटेटो रुकियासु मोनसे पटेटोखौ लानानै बिदि रुकिबाय थाबाय रुकिनानै लानोसै আপুনি যদি এলা হয় मिक्सार ग्राइन्डारতো ग्राइन्ड কৰিব পাৰিব যদি বায়োब्ला मिक्सार ग्राइन्डारावबो ग्राइन्ड खालामनानै लानो हागोन তাৰপিছত মানে যে এটা पटेटोर जुसखिनि जुरिব इमानखिनि नालागे मोनसे पटेटोनि जुसानो थोगोन आरो बिदियानो मोनसे नियानो थयो एसे गिदिर साइज लायबा अब डाঙर साइज যদি আপুনি पटेटो যদি रुखिলৈ এটা पटेटोर जुसे ঠিক হ'ব তেনেকৈ চেপি जुसखिनि उला হৈছে बेबायदिनो नारसेबनानै नाथाब खालामनानै आङो बिनि जुसखौ दिहुननाय जादों आलुर जुसটো খুব আমাৰ ডার্ক স্পট পিগমেন্টেশনৰ গুছাবৰ কাৰণে আমি খুব পাৱাৰফুল ইনগ্ৰেডিয়েন্ট বুলিও ক'ব পাৰো আমি जोबोद गोहोगोरा होननानै बुंबाबो जेबो गोरोन्थि गैया बे पटेटो जुसखौ बे नारेंखाफोरनि थाखाय सेकेन्ड इनग्रेडिएंट लेमन সৰু এটা টুকুৰা লৈছে তাৰ जुसটো ওলাইছে চেপি लेमन di piece मोनसे फिसायै लाबाय इमान गिदिर नाङा एसे बारा बुरजा नाङा बिनि बिदैखौ potato juice with lemon juice তেনেদৰে মিলোৱাই লোৱা হৈছে যেন ইনগ্ৰেডিয়েন্টটো এবজৰ্ব হৈ যায় দুটা ইনগ্ৰেডিয়েন্ট লগত मोननैबो ইনগ্ৰেডিয়েন্টनि बिदैजों जेन याव এবজर्ब जायो जेन गोरोबो बेबायदि मिक्स खालामनाय जाबाय তাৰপিছত রাইস ফ্লাৰ 4-5 চামুচ দিয়া হ'ব राइस फ्लार माइरंनि गुन्दै सामस बासो होनाय जागोन बेयाव मोजाङै मिक्स खालामसिगोन जोबोद राइस फ्लार এটা খুব राइस फ्लार হেতু নেচাৰেল ইনগ্ৰেডিয়েন্ট আৰু কিছুমান হলেও আমি খুব ভয় হয় যে হেতু ইউজ কৰিলে হেতু কিবা হ'ব নেকি ইমানখিনি ভয় কৰিব কথা নাই ইয়াত জাস্ট ট্রাই কৰি চাওক তাৰপিছত দিয়া হৈছে ইয়াত ৰ'জ ৱাটাৰ 4-5 চামুচ মান দিয়া হ'ব আৰু বিয়াও হদং ৰ'জ ৱাটাৰ
सामस 4 सामस बासो होनाय जादों सोरबा खायसे बिदि जायो जे जोङो बेखौ आङो इउज खालामबा फोनोब्ला जोबोद आंनि स्किना गाज्रिसो जागोन होननानै एसेबां गिनांगौ गैया मानो होनबा बे मोनसे केमिकेल बुस्थु नङा केमिकेल रेमेडि नङा যে আমি ইমানখিনি ভলকমেটিক কেমিকেল নহয় আমি এইখিনি গোটেইটো আমি যে খাদ্যৰ দৰেও আমি সেভিং কৰে বা দৈনিক আহাৰতে আমি এইটো খাদ্য হিচাপত আমি গ্ৰহণ কৰো जोङो बेखौ जानायावथ' जों जाखायोआनो जोङो इमान মানে गिनांगौ खोथा गैया তাৰপিছত মই আইচ কিউবত এতিয়া দিম ভালদৰে মিক্স কৰি কিনে তেনেকৈ দিয়া হ'ব आइस क्यूब बक्सर जे सोबाय आरो आइस क्यूब बक्सआव ट्राई खालामनानै नाय जोङो माखासे समाव बेबायदि नेचारेल इनग्रेडिएन्टफोरजों प्रिपेयार खालामनानै निजेनो जों गावनि स्किनखौ जोथोन लानायाव हेल्पफुलबो जायो তাৰপিছত আমি এইটো ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ কৰি থব লাগিব এইটো যেন গুটা হৈ যায় গুটাকে হ'ব কাৰণে मोजाङै ঠিক इदि गोरा जागोन बियो इदि गोरा जानो होनो थाखाय बेखौ इदि फ्रिजआव रेफ्रिजारेटराव दोननांगोन आरो তাৰপিছত नेक्स्ट टाइम মই এতিয়া গহিবলৈ লৈ আছো आइस क्यूब आं दा आइस क्यूबखौ मोनसे दिहुननानै इदि फोनबाय बांद्राय माने क्रिमफोरजों माबाफोरजों बेबो हास्लाबा मालाबा जोंनि स्किनखौ जों मोजां खालामनो ओंखायनो सम सम बेबायदि जोथोन लानो हायो जों गावनो प्रिपेयार खालामनानै बे जेरै जोङो समाव जोङो स्किननि प्रब्लेमफोरखौ जोङो केमिकेलफोरखौ फोनबाय थाबाबो बांद्राय बोरैबासो जालाङो बेनिखायनो नेचारेल इनग्रेडिएन्टफोर बेफोरखौ जोङो निजेनो प्रिपेयार खालामनानै गावनि स्किनखौ जोथोन लानायाव गोबां जोङो हेल्पफुल जायो बेनिखायनो गिनो नाङा जे आं इदि फोनोब्ला इदिसो जागोन खोमा बिदि नङा আমি গোটেইখিনি কেমিকেল প্ৰডাক্টছবিলাক আমি ইউজ কৰি কেতিয়াবা খুব বেয়া হৈ যায় আৰু যে হেতু যে ভাবিব নালাগে হেতু কি জানি তেনেকৈ কেতিয়াবা মোৰ স্কিন বেছিকৈ বেয়া হৈ যাব নেকি বেয়া হ'ব নেকি এনেকৈ ভাবিব নালাগে হেতু নেচাৰেল ইনগ্ৰেডিয়েন্ট এতিয়া মই তাৰপিছত মই এইটো কুমকুমাদি অইল মই আগৰখিনিও কোৱা হ'ল কুমকুমাদি অইল সেইটো মই এতিয়া লগাম আপুনি যিকোনো ময়শ্চাৰাইজাৰ লৈ কিনেও আপুনি গঢ়ি ল'ব পাৰিব आङो दानिया बे कुमकुमादि अइल दय एसे सिगाङाव खोन्थाखानाय बे कुमकुमादि अइलखौ आङो दा फोननानै दिन्थिनो सानबाय बेनि जायगायाव बे जेखौ मयश्चाराइजार इउज खालामबाय थादों बेखौबो फोननो हागोन आंखौ জাস্ট মানে দিন্थिदों মই যি প্ৰডাক্ট দেখুৱাই দিয়া হৈছে সেইটো মই ডেসক্ৰিপচন লিংকত দি থব আপোনালোকে চাই কিনি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব Then bye bye. Love you all.